Malien aw salamu alaikum an bi malien bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ouverture média la yan a balimakɛ don Cɔrɔnɔ Njayi an bi malien bɛɛ fo malien sigilen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bi bila aw ye aw ka baarakɛyɔrɔw la aw sigiyɔrɔw la an tɛ sɛgɛn o la o foli kɔni malien an b'o da aw ma waati bɛɛ k'a fɔ aw ye aw ka émission n'o ye Cɔrɔnɔ Décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala aw ye o Cɔrɔnɔ Décrypte émission malien o dabɔra aw de kama kunnafoni minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ n'an sera ka minnu sɔrɔ ka se ka na ni o ye ko olu walawala aw ye o kɔfɛ fana n'an sera ka fɛn ye fɛn minnu fana bɛ yen k'a bɛ maa dɔw kan ko olu fana kan ka na plateau kan olu ni Cɔrɔnɔ lajɛ ni ka se ka olu walawala ɲɔgɔn fɛ aw ye mun b'a to faamuyali ka se ka sɔrɔ o la kosɛbɛ malien bi an kɛmɛ ka Abdul Niang de reçoit an ka plateau kan Abdul Niang hakili la maa dogolen tɛ réseaux sociaux kan a fana dɔn bɛ kosɛbɛ yanni n ka kuma d'a ma ka yira k'a fɔ an y'a wele ka sababu kɛ ɲininkali damadɔ b'an bolo an bɛ fɛ ka o boloda a la ka ɲininka a ka walawalali kɛ o ye o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye sabula an y'a mɛn k'a fɔ ko maa dɔ de kɛmɛ ka kumakan dɔw cari k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka Abdul Niang bɔnɛ a ni la k'a faga maliyɛnw o kumakan mun n'a bɛ senna a bɛ waati damadɔ bɔ an y'a lajɛ cogo na sugu bɛɛ la a ka se ka na plateau in kan a ka walawala an ye ko in a y'a mɛn cogo jumɛn a ko bɛ ka boli sira jumɛn kan a yɛrɛ kɛmɛ ka wulikajɔ jumɛn sabati maliyɛnw an bɛna baro kɛ o kan o kɔfɛ an bɛna baro kɛ tuguni bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko président denkɛ n'o ye Karim Keyita ye maliyɛnw a tɔgɔ bi fɛn na fɛn min bɛ yen ko a fɔlen don a bɛ waati caman bɔ n'o ye le Sphinx journaliste dɔ tun bɛ yen ko Birama Ture maliyɛnw o Birama Ture a tununa a bɛ waati caman bɔ a tununnen don wa député kalafili sera an ɲɛ b'a la o kuma de bɛ Turelakaw da kɔnɔ nin waati in na Abdul Niang an bɛna o kumakan fana tɛnku a la ka ɲininka tari a hakilila ye mun ye o ko la n'o bɔra ye fana ɲininkali misɛnmanin minnu b'an bolo an bɛ a essayer k'olu bɛɛ ɲininkali kɛ a la a ka se ka fɛn fɔ an ye an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mun na Abdul Niang salamu alaikum. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? An bɛ Ala tanu. Tari baasi t'i la? An b'a. Nba folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛlibaw ma yanni an ka don baro kɔnɔ? N bɛ i yɛrɛ fo Cɔrɔnɔ n bɛ ouverture média baarakɛla bɛɛ fo fɛn o fɛn bɛ k'an suit nin waati la an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo inchallah. D'accord o ɲɛna maintenant maliyɛnw donc Abdul Niang ka foli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen k'a jira aw la k'a fɔ ouverture média plateau kan yan ye bɛɛ de ta ye yan dama ka kan maliyɛn bɛɛ la yan dabɔlen don kunnafoni di de kama ko minnu n'a bɛ yen maa o maa bɛ Mali kɔnɔ a kɛra maa finman o a kɛra jɛman ye o a kɛra fila ye o a kɛra bozo ye ko mun bɛ yen k'a bɛ jamana kɔnɔ ouverture média an y'a dabɔ o de kama bɛɛ bɛ se ka na yan ka se ka na kuma fɔ kuma mun bɛ yen ko faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la maliyɛnw donc anw bɛ ka baara kɛ ni o taabolo ye o sababu de la an bɛna ni kunnafoniw nasugu bɛɛ ye ka di aw ma bi ta bɛ Abdul Niang kan an n'a bɛna baro sama ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka fɛn fɔ an ye Abdul Niang an y'a mɛn ko maa dɔw kɛmɛ ka kumakan dɔw cari k'u bɛ fɛ ka i bɔnɛ i ni la i yɛrɛ da sera a ma o don an kɛlen k'i wele plateau kan yan i y'a kuma fɔ an ye donc an bɛ fɛ maa ninnu yanni an ka vocal yɛrɛ jouer an tila u ka vocal b'i bolo yanni an ka vocal jouer n bɛ fɛ k'i ɲininka e bɔra nin ko in kalama cogo jumɛn? N b'a bɛɛ fo tuguni kibaruya dila fɛn o fɛn surtout ni i kɛra mɔgɔ ye jamana kɔnɔ ko mɔgɔ b'i lamɛn ka se bayirika ka se miliyɔn ma i somɔgɔ bɛ kulu bɛɛ kɔnɔ i kanubaga bɛ bolofara bɛɛ kɔnɔ donc fɛn o fɛn bɛ kɛ domaine fɛn fɛn na i bɛ sababu dɔ sɔrɔ ka a da i tulo kan ko in bɛɛ bɔra premier ministre Dr Bubu Siseke ye taama laban min kɛ Mopti mara kɔnɔ Ogosagu an ye analyse kɛ o tagali kan tiɲɛni min kɛra salon an ye o hakilijigi kɛ tiɲɛni min kɛra ɲinɛ an ye o fana ɲɛfɔ mɔgɔ minnu somɔgɔw fagara muso dɔ yɛrɛ bɛ yen o ka k'a ye ji bɔ bɛɛ ɲɛna premier ministre b'o la nɔfɛmɔgɔ b'o la n'o ye Kunba Bari ye donc analyse kɔnɔ ale bɛ Ogosagu u y'a cɛ faga k'a denw faga k'a bolofɛn bɛɛ cɛ fini min b'a la n'o tɛ foyi t'a bolo bilen a kumana bɛɛ kasira donc an ye o analyse kɛ k'a yira premier ministre la n ko dɔgɔnɔ jamana dusukasi min b'u kan ka ɲɛsin Bubu ma n k'a k'a faamuya a kana k'a ɲɛna ko juguya de don
ngo seulement u ka hakilina la bubu ye fila ye et que bubu bɛ ka filaw fusaya ni olu ye parce que n'i y'u ɲininka u b'a f'i ye ni filadugu attaquera gouvernement bɛ communiqué kɛ u bɛ délégation yɛrɛ bila ka taga mais ni dɔgɔnɔdugu attaquera gouvernement tɛ hali communiqué kɛ o de b'u hakili la wa o de dusukasi b'u kan. Donc mais e y'o dɔn cogo di ko hakilila b'u la. Donc n'u caman bɛ kuma i b'u ka hali communiqué u ye hali danamasago ka kuma i b'a bɛɛ mɛn u b'a fɔ kuma bɛɛ ko olu ka dugu bɛ ci ko mɔgɔ tɛ communiqué kɛ. Donc an y'o min fɔ ko gouvernement k'a essayer k'o corriger sinon a bɛ se ka kɛ ka dɔ fara fitinɛ kan ani fɛn caman wɛrɛ n ko mais n ko hakilima bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ k'i bɛ siya kɛlɛ ye walima ka siya dɔ fisaya siya dɔ ye n ko tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ. tɛ se ka kɛ o tiɲɛ. dɔw de ye nin kuma ta k'a bɛɛ tigɛ ka bɔ a la ka taa bila fila gurupuw kɔnɔ mɔgɔ min ka baara don o ye Kunta de ye Kunta in bɛ baara min na Bamakɔ yan bɛɛ b'a dɔn siya kɛlɛ in juguyali kuma minnu b'a da bɛɛ b'a kalama et puis même les services de sécurité sont au courant olu de taara o bila groupe kɔnɔ ko ne ko ni filadugu attaquera ko gouvernement bɛ taa yen ko ni dɔgɔnɔdugu attaquera ko gouvernement tɛ taa yen ko ne y'o de fɔ ko ne tɛ filaw fɛ ko n bɛ ka filaw kɛlɛ a nana b'o la ko ne ko fila bɛɛ ye terroriste ye ne yɛrɛ ye fila ye. Donc ko e ko fila bɛɛ ye terroriste ye. bɛɛ ye terroriste ye. Donc u ye nin manipulation de kɛ ka jama don fili la. K'a sɔrɔ e m'o fɔ. K'a sɔrɔ n ma fɔ. Ka ne ka groupe bila numéro bila groupe kɔnɔ ko bɛɛ ka ne wele fanɛni banɛni ni fɛnw. Donc u ye fila kabila bɛɛ don fili la comme ça. N ye Tabital Polaku jeunesse président wele n'o ye Amadu Diko ye. Amadu Diko. K'a fɔ a ɲɛna n ko situation min bɛ yen k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ a ka kuma n'u ka mɔgɔw ye parce que a man di ne ye n ka mɔgɔ wele tribunal la surtout n yɛrɛ balimaw. Kosɛbɛ. Donc o si la a ma dabila donc finalement ne tulo b'u la groupe kɔnɔ parce que u ye mɔgɔw don fili la déjà. Mais u ye numéro mun bila ko u k'e wele k'e nɛni o kɛra. Ne ka numéro. I welela. Si. Vocal hakɛ min cira ne ma a ka ca 200 300 ye. Bɛɛ ye fanɛni banɛni an b'i faga an b'a kɛ tan. Filakan na ou bien. Filakan b'a la bamanankan b'a la bɛɛ b'a la. Allahu akbar. Tout. Donc malgré pour moi ni bɛɛ ye banali ye quoi. Mais ɲɛ b'a la u ka groupe kɔnɔ u bɛ k'a fɔ ko u ka mɔgɔw bila ka ne ɲini ani ka ne ka so yɔrɔ ɲini k'a dɔn. Et que si et que ko u ka ne faga pourquoi ne ye fila ɲɛmɔgɔ dɔw jalaki. Parce que ne y'a fɔ n ko n'i y'a ye kɛlɛ in juguyara ka se nin hakɛ la n ko leader dɔw ye kuma dɔ fɔ n ko de y'a juguya. N ye Ali Nuhu Jalo ka kuma fɔ ale min ko n'ale tun bɛ san 16 la k'ale tun bɛ marifa ta. Ali Nuhu Jalo fɔ. Ali Nuhu Jalo kelen kelen. Ni n tun bɛ marifa ta ni n tun bɛ san 16 la kɔrɔ ye di minnu bɛ san 16 la ka yɛlɛ aw ka marifa ta. C'est que ça veut dire kɛlɛ juguyara tan de. D'accord. En même temps, Imam Diko le 10 février stade là, a ye kuma dɔw fɔ o kuma fana ye problème juguya n y'o fana hakilijigi kɛ. Parce que ale ko dozo ninnu min bɛ marifa d'u ma minnu bɛ moto d'u ma dɔwɛrɛ tɛ ko fanga de don. Donc kuma min don a bɛ ale jɔyɔrɔ min na ani dɔgɔnɔw ɲɛ b'a la ko ale fana ye fila de ye. A bɛ problème juguya. Kosɛbɛ. En même temps, Maître Hassan Bari fana ye kuma mun fɔ palais de la culture la. Maître Hassan Bari ko IBK ye marifa di dozow ma campagne kɔnɔ ka taa filaduguw menacer ko n'u ma voté IBK ye k'u b'u ka duguw ci. Donc ale y'o fɔ. Il a dit palais de la culture la publiquement bɛɛ y'a mɛn. Donc ni min fɔra o de ma bɛn ninnu kɔmɔgɔw ma. Olu de donna ka ko ɲagami ka manipulation kɛ pourquoi ko ne ye olu jalaki. Comment il bébé au de nɔfɛ. Tout à fait. D'accord, donc i bɛ se ka vocal k'a la an ka vocal lamɛn yanni an ka ɲininkali wɛrɛ bolo da maliyɛnw a bɔra ka nin mɛn a filɛ ka don ko la ko kɛra cogo min na kun jumɛn na u y'a fɔ ko u bɛna ale faga donc a ye vocal ninnu sɔrɔ donc vocal min bɛ bamanankan na i b'o fɔlɔ k'a la an ka da yan. A filɛ bon n bi groupe la dɔw bɛɛ fo. Ka yafa ɲini n'a sɔrɔ ne ye kuma dɔ fɔ kuma min man kan ka fɔ moi jamais je n'ai jamais parce que Abdul Niang filɛ mɔgɔ hɔrɔn tɛ silamɛ tɛ
ale fileni parce que sisan dɔ de bɛ ka taa wari sara ko a bɛna filaw dɔgɔya a bɛna mɔgɔ minnu dɔgɔya a ko dɔw olu ma mais n'a bɔra ka filaw dɔgɔya don o don walayi anw b'a Abdulayi Ɲang minɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛna ka kan tigɛ a k'a kɔrɔbɔ bani an bɛ ka ɲini walayi anw tɛ dɔgɔ mɔgɔ la dɛ Abdul Ɲang n'a ma fila dɔgɔya dabila walayi anw b'a minɛ ka kan tigɛ aw tɛ dɔgɔ maliyɛn si ma c'est là maintenant si la guerre va éclater il va éclater. Subhanallah. Ah. Donc, tu as vu que Oubeka, comment. Donc, comment ton nous voilà flakana? Connaît Flau Neni, connaît que Flau est terrorisé, a chité, même c'est qu'à Fokwa vocal de Roumakou à la main. Ou t'as manipulé tandis. Connaît que Flau est terrorisé. Moi-même, je suis père. Comment c'est arrivé? Parce que tout ça là, ou ka Tchemimbe Yan, nous y kuntan nous y. Olu de taara ne ka numéro bila groupe kɔnɔ ka jama manipuler tan k'u su k'u kɛ ne kan. I y'o fana ɲɛ sɔrɔ. Bondrabe Cakal Moudoum Gorgo Peter Abdul Ɲang. U ka Belandage Abdul Ɲang 007 Landon Kubal président 007 wi jaɓay o jaɓay ko Abdoul Ɲang yindi pulaku gandi pulaku fu hoyni pulaku gandi pulaku fu ñingi pulaku président 011 a ville de Samba Diallo a ville de Wuro Alfaga a ville de Samba Diallo a ville de Sénégal Dakar ɗi mo bomi jaɓay bon président maire 007 10 011 o waɗi déclaration officiellement o yamri porte-parole makko min 011 min mo laami o kanko laami en président Samba Diallo wi o wadde 007 kawcodiri noko kalde noko kaalaani ngaɗen mo to gomow montage ngaji ɗi watte e makko o wi kalde ɗe makko mbara koore yorno kolom ɗum feere nana julaare nde d'accord a tɛ tɛmɛ nin kan mais ni vraiment ne yɛrɛ ti i bɛ nin vocal fɛn fɛn na nin bɛɛ y'o vocal de ye nin bɛɛ ye o kumaw de ye e de tɔgɔ b'u da kɔnɔ na ko ne tɛ filaw fɛ an yɛrɛ fila ye sa an bɔra ka dɔ ne bɛ bɔ ka a la filaw kɛlɛ et que c'est kuma kirikara sugu bɛɛ u ye ne ka numéro bila bɛɛ ka fanɛni banɛniw kɛ minnu bɛ se ka ne yɔrɔ ɲini ka ne ye ka ne ka so yɔrɔ dɔn olu bila u bɛ na tout voilà tout ce qui est en cours. mais maa minnu kumakan bɛ yen nɔ i ma olu kɔni dɔn a bɛɛ ka numéro bɛ n bolo i y'o sɔrɔ cogo n'ala sɔnni tout parce que an ka mɔgɔw bɛ nin groupe in bɛɛ kan u ka groupe dɔ bɛ yen ko 007 nin y'o ye dɔ fana bɛ yen o ye Tabital Pulaku Mali ani a ɲɔgɔnna caman o groupe de don donc an ka mɔgɔw bɛ nin bɛɛ kan et en même temps u fana cɛ la bɛɛ tɛ tiɲɛnikɛla ye dɔw bɛ yen olu b'a kalama nin ye kalabanciw ka baara de ye ils sont pas d'accord hali n'a dɔw tɛ se ka bɔ k'a fɔ ko a y'a dabila donc bɛɛ bɛ kibaruya lase an ma mɔgɔ minnu don tɔgɔ u y'a bɛɛ ci an ma. mais i bɛna mun baara daminɛ sisan parce que nin cile kuma cogo ye Abdou Ɲang oui est ce que nin na est ce que i bɛ se ka sunɔgɔ nin na Dergɛ ne bɛ sunɔgɔ parce que ne t'a dɔn hali fiɲɛ cira vocal ninnu ka kan k'a lase yɔrɔ min n ye a lase a n'a téléphone numéro n m'a fɔ n k'u ka mansi minɛ mais n ko u ka ɲɛɲini c'est tout ce que on va faire voilà. a tɛ tɛmɛ nin kan maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka kumaw lamɛn nin cogoya in na Abdou Ɲang nin ko de bɛ a dala nin waati in na ɔ kuma ninnu kɔni k'a bɔra an balimaw yɔrɔ bon i b'a sɔrɔla faamuyali ma sɔrɔ ko la komi Abdou Ɲang yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'a yira k'a fɔ an bɛɛ ye fila ye ne yɛrɛ fila ye Abdou Ɲang yɛrɛ fila hali n'an tɛ filakan mɛn kosɛbɛ o tɛ donc an bɛɛ ye fila ye mais quel qu'en soit nin kofasugu n'a bi jamana kɔnɔ a cɛ ka jugu kosɛbɛ parce que a bɛ se ka na ni ko wɛrɛ ye ko mun bɛ yen ko mɔgɔw ma sigi n'a ye donc Abdou Ɲang yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'a ye wulikajɔ daminɛ a la a bɛna di faamaw ma u bɛna baaraw daminɛ a ko kan donc maintenant Abdou Ɲang ta i yɛrɛ ye wulikajɔ dɔ kɛ a ko la wa daminɛ ni c'est à dire est-ce que i taara komi i ko k'i ye Diko wele Diko welelen kɔfɛ i ye mun baara wɛrɛ sabati tuguni ka se ka mɔgɔw rencontrer k'a yira k'a fɔ komi i ye mun fɔ n ka plateau kan ko i ma kuma lankolon fɔ ka ɲɛsin u ma i y'a fɔ bɛn sira de kan mais i ka kuma a ma faamuya tari i y'o baara wɛrɛ kɛ tugun wa. non je Tabital Pulaku jeune ɲɛmɔgɔ dɔw ye n wele
crois maître Hassan Bari fana ye wele ko ale tɔgɔ de b'u da mais k'ale t'a kalama donc ko ale n'u tɛ ale t'a dɔn yɛrɛ pourquoi u bɛ ka nin kɛ ne ko n ko bon ni n t'a kalama sisan kɔni i b'a kalama ni de bɛ ka kɛ wa u bɛ ka e de fana tɔgɔ fɔ ani mɔgɔ wɛrɛw donc o kɔfɛ Tabital Pulaku mɔgɔ ninnu ye ne wele ko a ka di olu ye ne ka bɔ ko k'a fɔ ko u ka yafa n ma ne ko mais n bɛ bɔ k'a fɔ u ka yafa n ma n ye mun k'u la i bɛ yafa deli mɔgɔw fɛ n'i ye ko dɔ de kɛ mɔgɔw la kosɛbɛ o ye tiɲɛ k'a fɔ dɔgɔnɔ jamana mɔgɔw ka tɔɔrɔ kun ye min ye gouvernement kɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ a b'u hakili la ko gouvernement ɲɛmɔgɔ ye fila ye e k'o de kama k'a bɛ ka filaw fisaya n'olu ye a bɛ dɔgɔnɔw ɲɛna de fana u ka jateminɛ na ni filadugu attaquera gouvernement bɛ taa ye mais ni dɔgɔnɔdugu bɛ tile ka attaquer gouvernement tɛ communiquer k'o la effectivement o de bɛ dɔgɔnɔ bɛɛ hakili la ça c'est des constats réels o tɛ ne ka jugement ye o tɛ foyi mais o de bɛ dɔgɔnɔ bɛɛ kunkolo la wa problème ye o de ye maintenant o kuma adressé len bɛ jɔn na c'est le gouvernement vraiment n'aw wulila ka taa jama manipuler la ka tila k'a fɔ ko non ko ne ka bɔ ko ka yafa deli ne bɛ yafa deli maintenant dites-moi qu'est-ce que j'ai fait d'anormal n ye mun de kɛ n tun man ka min kɛ bon ko n'o tɛ yen déjà que u ye fanɛni banɛni ni fɛn kɛ ka ban ne tɛ kuma duman yɛrɛ fɔ maaya la fɛn min ka d'u ye u k'a kɛ komi jamana n'a bɛ dɔw ɲɛna ko u ye mɔgɔw bila jɔnya de kɔnɔ u bɛ se k'u sago boli mɔgɔw kan min bɛ min bolo min ye min diya o tigi k'o boloda o tigi k'o baara kɛ ne n'u farala u kan de kan donc e tɛ yafa deli jamais u ye nɛni mun fana kɛ i fana bɛ wuli ka jɔ k'a ko la u ye fɛn o fɛn ye nɛni minnu kɛ ani menace de mort ni fɛn minnu kɛ déjà on a donné les numéros à qui de droit donc comme an bɛ sariya jamana de kɔnɔ sariya b'a ka baara kɛ a tɛ tɛmɛ o kan d'accord vraiment nin kɔrɔfɔ in ɲɛna donc an hakili faamuyali sɔrɔla nin na maintenant Abdou Niang an bɛ don Birama Touré hakili Birama Touré an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn don parce que a fana bɛ kunnafoni di a bɛ baara kɛ Adama Darame ka yɔrɔ la n'o ye le Sphinx donc Adama Darame an kɔrɔ ɲɛnama don kosɛbɛ a ka baara vraiment a ye wulikajɔ caman kɛ journalistes ka lafiya la bon an y'a ye k'a fɔ Birama tununa a ka ca ni san damadɔ ye donc a kow bɛ bolo jumɛn e bolo e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ko in kan d'abord n y'an ka dugutigiw ka kɔrɔfɔ mɛn n bɛ jo di dugutigilakaw ma parce que ni somɔgɔw tununa mɔgɔw bɛ ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ ka caya a bɛ san caman bɔ bon o ko ma fɔ ka jɛya kiiri ma kɛ k'a dɔn tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ donc o n'a ta bɛɛ ni o mɔgɔ kelen aw ni o yera jɛ sugu dɔw la mɔgɔw bɛ ɲugun anw la mɔgɔw b'a miiri ko aw mago tɛ aw balima la hali n'a y'a sɔrɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ko min fɔra ko tiɲɛ tɛ a ye ɲɛnama ye donc o yɔrɔ la ne b'u ka démarche faamu en même temps n bɛ jo d'u ma mais ni an ye ko lajɛ hakili ma ne kɔni tun bolo u tun man kan k'a kɛ nin période in kɔnɔ u man kan ka nin kuma sugu fɔ nin période kɔnɔ parce que an bɛ kalafili wagati de la bon mɔgɔw bɛna fɔ k'u ye nin waatiba in bɛɛ kɛ u ma kuma fo kalata daminɛnen kɔnɔna la donc mɔgɔw bɛna fɔ est-ce que politique tɛ hali n'a sɔrɔ politique ko tɛ foyi tɛ n'a sɔrɔ bɛnsema dɔrɔn don a bɛ ye i n'a fɔ politique de don ou bien campagne de dénigrement de don Karim contre la pour que ka dɔ dɛmɛ indirectement mais ne hakili la n k'a fɔra de k'u taara don u kan de ka se ka Karim ka bonya da u kan k'a fɔ k'a bɛna présenter ko député kalafili non je crois que u tun bɛ ka taga foli de la comme u ye yɔrɔ kura dayɛlɛ commune 2 kɔnɔ donc u tun bɛ ka yaala famille ani mɔgɔbaw ka taa bonya da u kɔrɔ k'a fɔ ko u sigira u ye yɔrɔ kura dayɛlɛ k'o bonya da u kan ani fɛn caman donc je crois que hali dugutigilakaw ye kuma fɔlɔ min fɔ dɔw ko non ko u taara fɔlɔ Bamusa Touré de la ko ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna olu bara donc dɔw ko non ko Bamusa Touré tɛ Bamako Touré ye k'olu ye Ɲamina Touré ye ani fɛn caman bon i b'a faamuya k'a fɔ famille fondatrice yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ peut-être bɛnbaliya ni dɔw bɛ yen ani furugufurugu dɔw bɛ yen dugudenw yɛrɛ tun ma kan ka bɔ a kalama ko furugufurugu bɛ yen donc mais an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn Birama ko la Birama ye an baara ɲɔgɔn de ye journaliste de don a ka kan bi na Mali kunnafonidila bɛɛ ka wuli k'i jɔ
pour que Birama ko aka jɛya parce que dɔw ko k'olu b'a kalama k'a dalilu bɛ olu bolo mais olu bɛɛ bolilen bɛ ka taa Faransi an tɛ se k'o faamuya comme n'a fɔ jɔnni fɛn min i n'a fɔ Adama Darame a ko a preuve mais oui mais Ngarama ko k'u tun bɛna faga de non maintenant an ka kɛ sisan u tun bɛna faga an ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ don parce que a ko ko bɛn dɔ y'ale jɛ donc bɛn dɔ y'ale jɛ o kɔrɔ ko tun bɛna ale faga samɛ sira in n'a ye bɛnnu bɛ tile ka boli yɛlɛ ka yɛlɛ mɔgɔ hakɛ min kan peut-être bɛn dɔ tɛmɛtɔla mankan kɛra cogo dɔ la a kɛra ɲɛna ko tun bɛna yɛlɛ ale kan a y'i yɛrɛ ɲini ou bien bɛn yɛrɛ tɛmɛna la wa ma t'a dɔn mais a bɛ se ka kɛ fana tiɲɛ don fana an ka kɛ tiɲɛ don d'accord an ka kɛ tiɲɛ don maintenant diɲɛ bɛɛ bɔra kalama k'a ka vie tun bilala danger la k'a sababuya kɛ tiɲɛ min b'a bolo ye mais bi bi in na ni Darame donna Bamakɔ garde min bɛ kɛ k'a garde o tɛ kɛ ka IBK garde parce que hali ni kala y'a wasi IBK ta y'a tɔgɔ jugu ye n'a donna Bamakɔ bi a bɛ kɛ intouchable de maa si tɛ se ka maga la kosɛbɛ mais nka ɲa mɛn ko kiri fana bɛ se ka tigɛ hali ka to yen kiri bɛ se ka tigɛ ka to yen non o tɛ kiri ye o a ka na ni dalilu ye dɔrɔn komi fɛn preuve bɛɛ b'ale bolo a ka na ni preuve ye dɔrɔn k'a di justice ma bon ko k'u bɛ commission rogatoire kɛ ka taa nɔfɛ Faransi a y'i ba o fana ma ko ale bɛ protégé don ni statut de Genève ye donc ko ale bɛ réfugié statut de b'a bolo Faransi ye donc Mali kiri tɛ se k'ale ɲininka ko Faransi justice de bɛ se k'ale ɲininka donc an ko an ma se k'o faamu fɛn min preuve bɛɛ bɛ e bolo i ye ko kɛra cogo min i y'a raconté ko caman kɛ e ka boli o ye tiɲɛ ye en même temps commission rogatoire bɛ bila ka t'i nɔfɛ i ko non k'e tɛ kuma Mali justice ye ko fo Faransi justice mais e fɛn ka mun fɔ o bɛɛ la sisan ça veut dire que hali bi dalilu de tɛ yen Darame ye kuma damadɔ fɔ fait établi la k'a fɔ a si tɛ tiɲɛ ye colonel Cheikh Oumar Ndiaye welela commune 4 tribunal la mɔgɔ caman b'a la ko Birama ko mɔgɔ ma wele alors que c'est faux colonel Cheikh Oumar Ndiaye welela bɛɛ ɲɛna Adama Darame ye min tɔgɔ fɔ k'o de ye Birama ta ka taa n'a ye ka torturer k'a faga colonel Ndiaye welela tribunal la wa a taara ka taa a ka déposition kɛ u y'a ɲininka ko a fɔra ko e de ye Birama ta colonel Ndiaye taara ni papier ni document bɛɛ ye colonel Ndiaye bɔra Mali la depuis juillet ou bien août 2015 ka taa école de guerre la France a bɛ taa France ministère de la défense ka site kan i b'a tɔgɔ don u bɛ Ndiaye tɔgɔ bɔ ko a ye kalan kɛ France k'a daminɛ nin mois in na ka taa bila nin mois in na Birama tununa janvier 2016 kalo 6 de kɔfɛ Ndiaye ka formation banna a seginna ka na Mali kɔnɔ il n'était même pas au Mali donc e fɛ ka fɔ ko kumakan tɛ tiɲɛ mɔgɔ min tɛ hali Mali la kuma tɛ a ka kɛ sécurité d'état enquête spéciale la comment se fait-il que Karim bɛ taa so ma ko taa Birama minɛ o mais munna Karim yɛrɛ ma wele k'a ɲininka nin ko in na a welela Karim a été colonel Ndiaye welela ka taa lamɛn colonel Ndiaye lamɛnnen kɔfɛ Karim welela et Karim kan ka taa sini il a même accepté d'aller sufɛ o convocation bilala réseaux sociaux kan k'a yɛrɛ kɛ procureur a annulé. C'est vrai au Kira. Ça a été fait. C'est pourquoi le procureur a annulé. Parce que quoi est dimension politique là. Et en même temps, quand Mounouye Birama torturé, oui, Abachadi, ayo torofo. Au Abachadi, Ndiaye Tarani décret ni fembe, olu nommé na Malik ambassade de la Côte d'Ivoire depuis 2015 jusqu'à présent, Abachadi Côte d'Ivoire. Donc des gens qui n'étaient même pas au Mali, comment on veut Birama à torturer. Et en même temps, Goku Yata, Katana et Sotiba, ko essayer ka yoro mbe Sotiba ko kata à torturer. Hakilma fembe nyadon ko la. O ba donc ko Sotiba to o yoro yi parce que essayer ka baranyogo munun be no lui européen yi. O le tumbe Sotiba. Comment se fait-il que au Takatano est mais est-ce que tant que justice ma claque à barre là est-ce que moi c'est quand il tient un galon de floi parce que comme il drame a il a mi tient un galon bidon justice de se ka ko enquête ke kasa dana mais mi tient un galon bidon sani justice ka claque à barre là o est drame fait mi fo
o ye imagination de ye min n'a démontré bɛɛ ye Dramé de ko fana ko papa Mambi ko Birama tɛ balo la tuguni ko ale b'a kalama et je crois que hali sa ka journal papier o sanfɛ o phraseni de tun sɛbɛnnen bɛ yen kosɛbɛ o de sɛbɛnnen don o prévu o bɛ ne bolo papa Mambi da ko ale tɛ foyi kalama Birama ko la o prévu bɛ bolo o prévu bɛ ne bolo papa Mambi da n bɛ na ale tile 2 in na o tile 2 in na n bɛ na tile 2 in na n natɔ don ko bɛɛ k'i tulo majɔ ka an makɔnɔ n natɔ don tile 2 in na donc o prévu bɛ bolo cogo di c'est à dire que audio de don wa a prévu yɛrɛ min tɛ se ka sɔsɔ n bɛ n'a di bɛɛ ma tile 2 in na bɛɛ bɛ n'a faamu kunnafonidila fɛn o fɛn welela Birama ko la a si ma se ka taa ni prévu ye a kelen tɛ yen min sera ka taa ni prévu dɔ ye donc ko in karisa nɔ don karisa nɔ tɛ an t'an da don o la tribunal de bɛ se k'o baara kɛ mais Dramé ye fɛn minnu fɔ tiɲɛ tɛ pire Dramé yɛrɛ ye siganamɔgɔ de ye Birama ko kuma na Dramé Adama Dramé je vais démontrer que mais o bɛ se ka kɛ cogo di ale n ko Birama tun bɛ baara k'ale de ka yɔrɔ la mɔgɔ caman baara kɛ mɔgɔ ale bɛ se ka kɛ complice la cogo di o vraiment cogo ka saya la une très bonne question parce que mɔgɔ caman t'a kalama ko Birama bɛ tunu waati min k'a ni Dramé tun tɛ bilen Birama tun démissionné na ka bɔ Dramé fɛ yen Dramé yɛrɛ ka sɛbɛnni nɔ dɔw la a y'o reconnu ko Birama nana ale ma ko a ye baara bila k'ale ko mun kɛra ko a ko bandon bɛ ko bɛɛ la ça veut dire quoi o ma fara ja la ale ni Burama ka jɛ a ka ca san 20 ani kɔ ye Birama tile kelen ma journal sɛbɛn maa si kan a ma deli journaliste minnu bɛ bɔ ni dossier ye o journaliste tɛ maintenant comme mɔgɔ min ma deli ka kuma maa si kan fanga bɛ se ka tɛmɛ o la cogo di ka tɛmɛ Adama Dramé la ka taa Birama la Dramé ko non ko ale ka journal secret ko y'a enlevé pour que k'ale ka journal secret o dɔn a delila k'o de fɔ wagati la parce que ale ka journal ye min ale b'o dɔn mun don a yɛrɛ b'o dɔn ayi mais mun don n'i y'a yɛrɛ bɛ ko dɔn article dɔw bɛ publier a bara article minnu peut-être pseudonyme de b'u la tɔgɔ min fɔlen bɛ o tɔgɔ tɛ mais mɔgɔ wɛrɛ de bɛ yen min bɛ article kɛ k'a signer ni tɔgɔ wɛrɛ ye parce que ATT clé Dramé ni service dɔw fana tun bɛ baara kɛ en réalité donc n'o ni Burama farala ni fara cogo la Dramé yɛrɛ ka ɲɛfɔli la Birama ko a kun kɛrɛla Birama Fall la journal Le Prétoire et que k'o ye Karim terikɛ dɔ ye donc Dramé a des soucis parce que probablement ale ka journal gundow laban bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Karim tɛgɛ kɔnɔ on se pose toutes ces questions mais donc Karim on voit pas quel est l'intérêt pour Karim ka Birama attaquer parce que Birama tɛ journaliste ye min bɛ bɔ ni dossier ye a tɛ sɛbɛnni kɛ mɔgɔ kan rien conférence dɔ kɛra yan musow tun bɛ lajɛ dɔ la yan a banna a ka sɛbɛnni dan y'o ye comment état bɛ se ka tɛmɛ Dramé yɛrɛ la ka tɛmɛ Tchorno na ka tɛmɛ Abdul Niang na ka tɛmɛ Arazbach la maa min furadama hali mɔgɔ tun tɛ hali journaliste bɛɛ t'a dɔn a ma deli ka sɛbɛnni kɛ maa si kan ka t'o cɛ ten ka t'o fa hakilima kan k'i sigi mais oui mais sisan kuma bɛ yɔrɔ min na n'a sɔrɔla parce que kuma bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ kuma minnu ni an kɔrɔ Dramé y'a fɔ tiɲɛ t'a la i bɛ fɛn o de fɔ nka n'a sɔrɔla tiɲɛ t'a la i yɛrɛ ko justice de la ka Karim Keita wele parce que Karim Keita de tɔgɔ bɛ fɛn na a se dun bɛ Karim Keita ye k'a gɛlɛya cogo bɛɛ ka se k'a yɛrɛ lajɛya ko in na mɔgɔ ka bɔ a tiɲɛ na nkalon kan mais munna a ko dɛsɛ bɛ ka taa ɲɛ Karim dɛsɛ bɛ ka weleli mun n'a fɔra n'a ko bɔra a ma fo bi weleli wɛrɛ ma k'a ma tuguni ni ne ye Karim ye ne bɛ taa bɔgɔ jeni ne kɛnɛ kan ne kɔni ka lajɛya ko in na ka kuma kosɛbɛ ka wasa munna ale dɛsɛ bɛ k'o kɛ Karim ye plainte kɛ Mali la Dramé contre la ka plainte k'a kan France fana les gens disent que comme Mali kiri tɛ ka évoluer maintenant du côté de la France jusqu'à présent o ma Dramé wele fɔlɔ
ou bien français justice fana o fana tɛ justicier mais munna o m'a wuli voilà c'est là la question justice tigilamɔgɔw n'u ka baara kɛ cogo don peut-être u bɛ investigation na parce que mɔgɔw justice ka temps bɛ yen mɔgɔw ka temps bɛ yen justice ka tiɲɛ bɛ yen mɔgɔw ka tiɲɛ bɛ yen Dramé welela o a bannen de don ka na colonel Ndiaye welela o taara o taara ka déposition bɛɛ kɛ Dramé ye fɛn fɛn fɔ o taara bɛɛ déposer maintenant autour de Dramé ko a tɛ na ko commission bɛ bila ka taa nɔfɛ ko non ko Mali justice tɛ se k'ale ɲininka c'est ça c'est là où se situe le blocage donc pour moi Birama ko in journaliste bɛɛ de kan ka wuli parce que nin y'an bɛɛ kungo de ye bɛɛ ka kan ka fa kari yɛrɛ la bi bi in na pour que nin ko in ka s'a dan na a ɲɛ ka dɔn parce que mɔgɔw ko déjà ko a preuve b'olu bolo mɔgɔw ko ten Dramé tun m'a fɔ k'a preuve bɛɛ Dramé y'a fɔ k'a preuve b'a maintenant pourquoi Dramé bɛ se k'a fɔ k'a tɛna journaliste ka kan ka wuli k'u jɔ de sisan c'est pas possible ka kɛ garantie ye k'a fɔ Dramé bɛ se ka na Mali la k'u tɛrɛ t'a sɔrɔ mais est ce que a ko k'a tɛna ɲa parce que a ko k'a tɛna ka sababu da ko dɔ de kan a ko n'a nana a ko k'a ka vie bɛ danger la a ka vie bɛ danger la a y'o de fɔ mais bi Dramé à Bamako a bɛ sécuriser ni IBK ye ne de y'o f'i ye cogo di hali kala n'o y'a waati o ye fanga ko bannen hali kala tɛ se ka maga a la mais est ce que o tɛ risque ye risque foyi risque do peut-être n'a y'a sɔrɔ fɛn min b'a da ko dalilu t'a bolo a la alors là il aura affaire à la justice n'a y'a sɔrɔ kuma min b'a da ko a dalilu t'a bolo mais a bɛ se ka kɛ a dalilu b'a bolo fana n'a ni maa minnu garamɛ ɲɔgɔn na olu kɔ ka girin n'a ye n'a dalilu b'a bolo k'a k'a bila a bɛ se k'a ci kana kɔni k'a ci ka na a tɛ se ka wuli a bɛ se k'a ci kɔni e dali b'a la n'o cira kɔni olu kɔsɔ dalilu un ɲumanw bɛ sa a moment seyɔrɔ la salon an y'a chauffer a bolo Ɔhɔn. a ko non ko n'u mago bi a ko kibaruya tɔ la k'u ka taa Afirika kibaru mɔgɔw nɔfɛ o tɛ a fɔra ko warimisɛn b'i bolo kɔnɔ k'i y'a suɲɛ a bilenni dala e bolila ka taa fili baji la ko ka taa a ɲini baji kɔnɔ Afirika kibaru ye jɔn ye u bɛ dugu jumɛn na u bɛ jamana jumɛn na jɔn bɛ ka animer n ko tigiw kɛn bɛ k'u dogo et pour quelle raison Dramé b'a fɔ ko ni juge mago bɛ ko tɔ la k'ale n'olu de bɛ baara kɛ ko juge ka t'olu nɔfɛ c'est pourquoi ko in an bɛ k'a analyser fɛn caman bɛ yen n tɛna n da don o bɛɛ la bi mais semaine in kɔnɔ bɛɛ k'i kulomada ka makɔnɔ n'i sera ka Dramé lasɔrɔ n'a bɛ sɔn débat contradictoire ma i n'a fila ka débat kɛ ne bɛ na n sigi ouverture média plateau kan a ka weleli kɛ a ka don téléphone na a ye kuma minnu fɔ ko nin bɛ tan nin bɛ tan an ka kuma minɛ ɲɔgɔn da an k'a lajɛ je lance le défi an bɛ direct de la on parle publiquement Abdoul Niang tɛ mɔgɔ dogolen ye a tɛ k'a bɛ boli débat ɲɛ ni rien ko tiɲɛ na nkalon Birama tununa a ma tunu karisa y'a ta a ma ta ne kan t'o ma Dramé ye fɛn minnu fɔ je viendrai démontrer A plus B ko nkalon b'a da ko nkalon b'a da nkalon b'a da a donc tɛ tɛmɛ. a yɛrɛ tulo bɛ kuma na certainement a tulo b'i la i bɛ tila ka ci kura k'a las'a ma ko n'a mago bɛ don o don na hali bi su in na tɔ la mago bɛ o débat la i ka n wele dɔrɔn heure o heure de don i bɛna débat kɛ a la débat kɛ plateau kan hali ni bi tɔ de don a tɛ tɛmɛ nin kan n bɛ kɛnɛ kan yan donc hakilila kɔrɔ Dramé ɲɛ bɛ na mais i dalen b'a la n delila ka Dramé ɲininka Dramé yɛrɛ parce que a kasira a don a kasira kosɛbɛ parce que a ko Birama ye waliden de ye ale bolo a ko in bɛ kɛ don min na a donna a bɛɛ walawala la k'a bɛɛ fɔ an ɲɛ siɲɛ kɔnɔna na a y'a bɛɛ ɲɛfɔ an kelen kelen a y'a to ko ɲɛfɔli la a kasira mais e dalen b'a la ale ɲɔgɔnna responsable nin bɛ k'ale ka maa la a bɛ se k'a tugu ka kasi ko kan ko mun bɛ k'a dalen d'o la est-ce qu'il a besoin de pleurer est-ce que a mago bɛ kasi la mais n'i ka maa tun n'i bolo cogo dɔ la ɲan kunkolo dilen don a sera mankan na wa i tɛ fugulan bɔ k'a bila wa sani i ka kasi dalilu min bɛ e bolo ko karisa nɔ don e bɛ mun makɔnɔ hali bi i m'o di justice ma déjà i kɔni bolila mais i bɛ mun makɔnɔ n'i m'a di justice ma c'est ça le problème kasi in bɛɛ ye ka a yɛrɛ kɛ hinɛtɔya fɛn ye k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ tan non personne ne lui a demandé de pleurer preuve min b'i bolo bɔ ni preuve ye dɔrɔn i k'a di je crois que ale tun ko Musa Jawara tɛ ko in kalama
et que cellule dɔ ko Karim ye cellule dɔ de créer essai la ko o cellule de ka baara dɔ ko Musa Jawara yɛrɛ ta kalama a tilala ka journal wɛrɛ bɔ ko non ko Musa Jawara b'a kalama ko ye Burama ye siɲɛ 2 cellule kɔnɔ e bɛ finalement e bɛ mun faamuya nin ko la pour moi n'i ye Dramé ka kuma ninnu lamɛn Dramé yɛrɛ ye suspect dɔ ye ne bolo fɔlɔ ko in na Dramé même est un suspect pour moi a nɔ b'a la e bolo ne ma fɔ a nɔ b'a la dɛ Dramé yɛrɛ ye sikanamɔgɔ ye ko in na ne bolo Dramé ka ɲɛfɔliw sen fɛ i bɛ sika Dramé yɛrɛ la donc preuve bɛ n bolo n t'a di mɔgɔ min b'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ fagala dɔn e ma bɔ ni dalilu ye kiiri b'e de fɔlɔ minɛ o ni mɔgɔ dɔ tununa a bɛ ka ɲini e ko e b'a kalama kiiri b'e de fɔlɔ minɛ mais pourquoi Mali bɛɛ la ale ma maa si sɔrɔ ko mun nɔ bi Birama tunni na fo Karim Keita très bonne question pourquoi très bonne question hali n'a sɔrɔ ale nɔ bɛ a tunni na très bonne question a tun bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ don mais pourquoi Karim Keita très bonne question mɔgɔ ka kan k'i yɛrɛ ɲininka nin na surtout mɔgɔw bɛ yen minnu ye Karim buruja ale Dramé yɛrɛ ka journal bɔ a bɛ Karim de kan walima a bɛ IBK de kan walima IBK muso de kan a ka journal bɔ donc maintenant Birama min ma deli k'a kɛ yɛrɛ a ma deli ka kuma maa si kan comment pan bɛ kɛ e kunna ka taa Birama na e dun ye o ye e bɛ Karim kan i b'a fa kan i b'a ba kan i b'u ka fanga kan ka pan e kun ka taa Birama na Birama min ma deli ka kuma fanga kan a ma deli ka kuma maa wɛrɛ kan dossier journaliste fana tɛ c'est pas un journaliste des dossiers donc justice ka kan ka nin bɛɛ de jateminɛ et j'espère que kiiri tigilamɔgɔw b'u ka baara la journaliste fɛn fɛn ye sɛbɛnni kɛ ko an b'a ko kalama a fɛn fɛn welela a si ma se ka taa ni foyi a si ma se ka taa ni foyi a si ma taa ni foyi ye juste ko bɔn ko aw b'aw sigi a kan aw ye témoin ye e y'a journaux jumɛn ye k'o segira a ɲɔgɔnna publieli kan bɛɛ y'i sen bɔ a la k'a to Dramé bolo parce que u bɛɛ tɔgɔ bɛ yen ils sont tous témoins parce que aw de ko k'aw b'a kalama donc pour moi nin ko in fili min ye Karim sɔrɔ a ye ko in minimiser a m'a filɛ koba ye a m'a filɛ ko ye a y'i sigi k'a lajɛ a ye mɔgɔw to yen u ka kuma n'u mais est ce que mɔgɔ faga n'i tɔgɔ yera maa fa la est ce que o ye kodeni ye kodeni tɛ surtout ale yɛrɛ ɲɔgɔnna maa ba ale bɛ jɔyɔrɔ min na voilà pourquoi u ye erreur kɛ parce que même état de façon générale u ye problème in minimiser croyant que campagne ni intoxication ni fɛn dɔ fanga ɲini ni fɛn kama les gens ont cru que c'était ça parce que ko in nana fanga ɲini kuma wagati de u ye kuma in ɲaga président sigi wagati donc u sigira k'a lajɛ fɔ a ye kundama dɔ ta kuma dun n'a bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ k'a répéter n'i ma farati i ta y'a tɔgɔ jugu ye donc c'est pourquoi ça a été une erreur de ne pas répondre mɔgɔ minnu bɛ taa sigi non 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 kana mɔgɔ jaabi kana kuma mɔgɔ mɔgɔ bɛ bi tile in na k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ conseiller kuma bɛ ka fɔ a kan ko kana mɔgɔ jaabi kana kuma u ni Ala to i y'a tigi jugu ye i b'a don fili la parce que bi na ni fɛn o fɛn fɔra i ma bɔ i k'a jaabi o y'anw ka faamu ye o de y'a kɛcogo ye fana kosɛbɛ Abdou Niang ye kumaba fɔ donc an b'a hakili la n'an ye Dramé sɔrɔ n'a bɛ don mun sɔrɔ n'i fana bɛ don mun sɔrɔ i nana ayi non non a kana ne ka don sɔrɔ ɲini hali ni bi tɔ don ne ta tɛ don ko ye dɛ hali ni bi tɔ don ale kɔni bɛ waati min sɔrɔ a y'ale wele dɔrɔn hali ni bi tɔ de don a bɛ na waati o waati sɔrɔ a ye n wele ko Dramé ko k'a bɛ na nin wagati moi je suis déjà sûr hali tout de suite n'a bɛ ligne na a bɛ se ka don an bɛ se ka débat engager tout de suite moi je suis prêt. D'accord donc maliyɛnw vraiment nin ye kumaba ye kuma yɛrɛ tɔ taara ka ne bolo da parce que ni prévu jɔnjɔn t'i bolo ko la i tɛ se ka i sinsin a kan ka kuma kosɛbɛ nka an kɔrɔ Dramé kɔni kuma fɔra a bɔra ale de ka journal kɔnɔ Sphinx kɔnɔ ko Birama tunna maliyɛnw nin y'a san damadɔ ye a san damadɔ la fo kana bila an bɛ waati min na ko sisan maa mun dɔgɔ bɛ a da kɔnɔ o ye Karim Keita ye n'o ye le fils du président de la République Karim mun ni a bɛ an ka assemblée kɔnɔ nin kuma mun n'a dun fɔra a bɛ waati caman bɔ hali bi an ɲɛ b'a la bɔn ko justice ma wuli ka jɔ kɛ a ko la nka Niang ye kuma caman fɔ ka donna ko bɛɛ la ka walawala an ye kosɛbɛ k'a fɔ ko justice ye baara daminɛ a la mais anw y'a ye waati dɔ la justice tun ye weleli bila Karim ma nka an balila k'a ye o weleli mun n'a bilala Karim ma a jɔna sira la a jɔra kun mun na
Nyang bora o fana na ko wala wala nga ko k'ale bɛ ka siga kɔrɔ Dramé la k'ale bɛ ka siga Dramé la ko ni Dramé sɔnna ko ɲininkali dɔw b'a bolo a bɛ fɛ u ka débat kɛ u ka sigi kuma ko in kan kosɛbɛ parce que ko ale fana bɔra ko dɔw kalama donc a bɛ fɛ u ka ɲɔgɔn masala kosɛbɛ ka ɲɔgɔn ɲininko la ka ɲɔgɔn faamuya ani ka jamanaden minnu fana bɛ k'u da bɛ nin ko in na u bɛ nin ko in kalama k'olu fana la faamuya la donc hakili la an ka ɲɛmɔgɔ bɛna wulikajɔ k'o la n'o ye Yusuf Mangara ni Cheikh Tidiane Diarra u bɛna wulikajɔ k'o la k'a lajɛ n'u sera k'o rendez-vous sigi sen kan donc ani Niang u na se ka masala donc Niang problème t'a la an bɛna nin ko hali bi an b'a ko sama fo ka s'a dan na pour que a ko tiɲɛ mun bɛ da kɔnɔ ani mun bɛ an kɔrɔ da kɔnɔ an ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko tɔ la donc maintenant an bɛ taa Mamou Dicko kɔsɔ in na an y'a ye i ni Mamou Dicko ninnu a kun filmé ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma kosɛbɛ i tɔgɔ kun bɛ Mamou Dicko ka maaw da kɔnɔ u ye fɛn caman fɔ an y'i yɛrɛ wele o don ko Kawu Jim y'a fɔ ko u ye fɛn dɔ e de ka page kan k'u t'a dɔn i y'a sɔrɔ cogo cogo k'a bɔlen b'a fɛ k'i ni essayer mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc kumaw cayara donc maintenant a ko bɛ bolo jumɛn kan sisan c'est-à-dire est-ce que aw ye ɲɔgɔn faamuya ou bien a bɛ cogo jumɛn nin waati in na effectivement an ye Jim ka kumaw mɛn certainement mɔgɔ caman bɛ kamana gan parce que n'i kɛra journaliste ye ko i bɛ bɔ ni fɛn dɔw ye min bɛ mɔgɔ kabakoya kuma dɔw u b'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔw bɛ nin kuma fɔ k'i b'a sɔrɔ ko ani service de renseignement de bɛ baara kɛ les gens ne savent pas que journaliste bɛ couche sugu bɛɛ de kɔnɔ journaliste baaraɲɔgɔn bɛ secteur bɛɛ kɔnɔ magistrats bɛ an jɛɲɔgɔnw na finitigiw b'a la a bɛ sira bɛɛ fɛ et même Europe chercheurs caman bɛ yen minnu bɛ enquête kɛ Sahel kan minnu bɛ enquête kɛ sur le Mali a caman bɛ yen n'u nana u bɛ passer ka ne voir bureau la an bɛ échanger a dɔw yɛrɛ bɛ invité u ka yɔrɔw la ani fɛn caman caman o chercheurs ninnu fana caman ye u ka jamanaw service de renseignement mɔgɔw de ye donc autant u bɛ dɔnniya dɔ sɔrɔ i bolo autant e fana bɛ dɔnniya dɔ sɔrɔ i bolo journaliste yɛrɛ ye relation de ye journaliste bɛɛ ouverture média n'a ka réseau ni fɛn dɔ domaine dɔw bɛ yen ni fɛn bɛ o niveau la aw de fɔlɔ b'a kibaruya sɔrɔ journaliste bɛɛ n'i ka source don mais de là ka taa fɔ ko ni Mali service de renseignement bɛ fɛn fɔ ne ɲɛna ne yɛrɛ ta hali service de renseignement karisa ni karisa de b'a kɔnɔ n t'a dɔn Mali service de renseignement k'a fɔ nin y'a mɔgɔ dɔ ye nin y'a mɔgɔ dɔ ye je ne connais même pas. Donc je crois que a yɛrɛ y'a ka tort reconnu a yɛrɛ y'a ye a ye fili kɛ parce que a ko ne ye min yɛrɛ bila o tɛ ne ye anw y'a bila ko enquête préliminaire de jɔn y'a ka fili reconnu Jim lui-même donc a y'o fɔ Jim lui-même semasi mɔgɔ dɔw ye n wele hier donc n'u kumana fɛn caman na an ye ɲɔgɔn faamu bon puisque fɛn annulé la Bisboli annulé là déjà. Voilà, donc on a jugé que ce n'est pas la peine. On a fait donc de la tournée. Ni ka fambe imam ka kumauta ka fambe analyse ka kan une fois manifo etc. On a jugé que ce n'est même plus la peine. C'est déjà ni semasi mogodo yemwele nous kumana oye bonya ba doy. Et en même temps ouye afoko ouye femboama. Donc an kan ka jɛ ka min kɛ sisan o ye ka basigi de kɛ karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ o si tɛ c'est pourquoi hali an tun ye fɛn o fɛn boloda an fana an y'a bɛɛ bɔ a ma pour que an bɛ se ka na ni basigi ye cogo min bɛɛ bɛ fili ani kuma bɛ se ka kumakɛla bɛɛ dɔn imam ye kuma caman fɔ mais n'i ye maliyɛn sigi 100 o 100 mɔgɔ min y'a faamuya a cayalen ye mɔgɔ 5 mɔgɔ 2 ye donc a tɛ se an ka fɔ an bɛna yɛlɛ o kumaw nka aw kɔni ɲɔgɔn faamuya aw kumana si ni semasi mɔgɔw kumana an ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ parce que u y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ ma président ka démission ko mɔgɔ si ni mɔgɔ si ma bɛn a kan mɔgɔ si ni mɔgɔ si ma réunion kɛ ko président ka démissionner donc Jim kɔni dusura dɔrɔn a ye micro ta a ye kumaw fɔ parce que Dicko convoquera o ma bɛn a ma kuma caman donc a taara dɔ fara gɛlɛya kan ka problème créer bɛɛ de la d'accord a tɛ tɛmɛ o kan donc maintenant Nianga n tɛ se k'i bila ɲininkali dɔ bɛ n'i bɛ ɲininko la sabula caman b'o fɔ k'i ni président gɛrɛmɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ président ye ɲuman kɛ i b'a tanu a ma ɲuman kɛ i b'a tanu ko o ko bɛ yen k'a nana président ka ko kɔnɔna na
e kɔni k'e b'a tanu kosɛbɛ ko mun de bɛ o ko in kɔnɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ maaw la alikosen n'an y'a ye i taamɛ i bɛ ka i ni dɔgɔkun sigi bɛ o tigi yɛrɛ i bɛ ka ladege a kɛra mɔgɔ ɲɛna i b'a fɔ i bɛ ka yɛrɛ don tellement k'a ɲɛna cogo min na mun fana y'i bilo o fana kɛra la i bɛ tila k'o fana f'an ye tugun i b'a dɔn président i bɛ ka dɛmɛni jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛni ye diyagoya ye jamanaden bɛɛ ma hali n'a ye fɛn kɛ mun man ɲi Mali constitution de ko la défense de la patrie est un devoir pour tous les citoyens hali n'a ye fɛn kɛ ko mun man ɲi non 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 i bɛ ka dɛmɛni ne a daminɛ 2015 wagati min na opposition ye wulikajɔ dɔw daminɛ a nɔfɛ u ye marche dɔw yɛrɛ kɛ a wagati kɔnɔ marche min na a fitinɛ bonyana kosɛbɛ donc a don an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba dɔ ye a fɔ faamaw ye ko u ka Abdul wele pour que ko bɛ se k'u dɛmɛ kosɛbɛ ka nin ko fitinɛ kunbɛn ala y'a kɛ o marche in an y'o traité cogo min jusqu'à présent opposition mɔgɔ dɔw yafalen tɛ o traité cogo ma quoi donc o kɔfɛ u ye an kɔrɔkɛ Razbach minɛ depuis o wagati ne ni fanga donna ɲɔgɔn na et puis o wagati mɔgɔbaw ye ne ni IBK ɲɛ yira ɲɔgɔn na teriyaw tun sabatira fɛn caman bon wagati kɔnɔ u ye Razbach minɛ o kɛra donc ne k'u ma ko journaliste don ne ye journaliste ye ani ne tɛ hakilina kelen ye a minɛna don min o y'a sɔrɔ kalo 4 an datigɛlen don n ko wulila n k'u k'a bila je ne peux pas accepter ça ne ni IBK farala o de la est-ce que ne IBK soutenu o kan non je n'ai pas soutenu sur ça ne welela Kuluba a don Rasa ka taximan Sumaworo n y'ale de wele Oustaz an ka yɛlɛ Kuluba ɲɔgɔn fɛ on m'a proposé de dire ce que je veux et que n k'an sen bɔ nin ko in na n ko n'i ye min fɔ n k'aw b'a kɛ n ye ko awɔ n ko a ye Rasa bila a k'a ka émission kɛ Sumaworo tulo b'a la n'a ye nkalon tigɛ Ala kana yafa a ma dɛ grand frère lui-même est au courant. Jeune Rasta. Mais actuellement, ko bi cogo di fɔlɔ yan'an ka taa. Oui, c'est mon grand frère. C'est vrai qu'an famana. Mais grand frère do. Mais actuellement, a ye ɲɔgɔn faamuya ko kɔnɔ. Non, il y a pas de problème. Les gens, c'est-à-dire mɔgɔ minnu tɛ a kalama. A b'olu de ɲɛna toujours que clashew ni fɛnw bɛ yen. Alors que depuis longtemps, an tɛmɛna au stade kan. D'accord. Je crois que ne ni a ka mɔgɔw bɛ contact permanent yɛrɛ la. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut le quoi. Et en même temps, accord d'Alger. Mon accord d'Alger, quel est le bon. Et jusqu'à présent, moi, je suis opposé à l'accord d'Alger. Je suis contre ça. Ante Ibeka a fait un bien soutenu. Mais on connaît, d'où be mis non fait, ou est quoi qu'a fait un bé. On peut se cacher que l'on l'a dit au coup que tu dis. Parce que faire un ce n'est pas pour la gouvernance. Ce n'est pas pour que Kodo tienne en règle, mais Koka présent B. Non seulement n'est-il faré kaula, on est ici qui toi y coque. Parce que au Kassara Tita Kamashito. 2012, fin à que Dusuba et Niatete Mata Yamanati la Fia maintenant, Chodi. Ah, Chirela. Amo Dingakono. Alissa Amabo Dingakono, Ava la Tony, Kwanga Fanga Benwareke. De jamana gɛlɛya solution est-ce que hakilima bɛ taa sigi ko fanga bɛn de ye jamana solution ye bon mɔgɔ ko i tɛ associé o la tɔgɔjugu bɛɛ bɛ f'i ma kuma sugu bɛɛ bɛ da i la ani fɛn caman n y'a fɔ ne ni IBK ka ɲɔgɔn ye k'an sigira ka kuma siɲɛ kelen pewu ne ni IBK donna avion kɔnɔ ka taa Mauritanie élection kɔfɛ hali baro ma don an cɛ alors ma sigi kuma ma gɛrɛ a la ma kuma a nana a ye bɛɛ fo foroba foli la an ye ɲɔgɔn fɔ o la ani mɔgɔ ye photo ta a banna fo bi an taara Mauritanie fana IBK ni délégation tɔw taara yɔrɔ min ne ma taga yen parce que Mauritanie président balimamuso dɔ tun nana Bamako campagne kɔnɔ o ni ne donna ɲɔgɔn na ne ko diyara ye kosɛbɛ depuis an jiginna aéroport la Mauritanie ale ye mobili bila ka ne ta ka taa ale ka so o joni
Non, bon, Mauritanie président balimamuso dɔ. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc ne ma taa hali palais la IBK dɔ fɛ minnu taara palais la nɔfɛ peut-être a n'olu de ye baro kɛ i n'a fɔ Sidiki ni Iba ninnu mais ne taara Mauritanie président balimamuso fɛ an n'o ye baro kɛ o yɛrɛ tun tɛ fɛ ne ka segin délégation nɔfɛ o tun fɛ an ka mais an ko non ko an bɛ tila ka segin Mauritanie kɔfɛ tuguni donc mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ hali Karim teriya sira foyi tɛ ne n'a cɛ. mais a yira fana i b'ale fana défend kosɛbɛ. Les gens ne tɛ Karim défend. Bien b'u défend walasa u ka to ka i wele ka to ka dɔɔni bila c'est pas ça. dɔɔni d'i ma. Karim ye ne ye depuis 2017 mɔgɔw b'a la ko ne ni Karim ka di a ye nin kɛ ne ye a ye nin kɛ ne ye Karim ye ne ye a ɲɛ na campagne kɔnɔna de la. A campagne kɔnɔ. Campagne kɔnɔ k'a tɔw la fɔ bi an ma ɲɔgɔn ye i bɛ kɛ ka premier ministre ma deli ka sigi ne ni min ye ne reçoit k'a to premier ministre ya la. Min bɛ yen bi Bubu Sise ne bɛ ka gouvernement dɛmɛ n bɛ fɛn caman kɛ hali sisan ne ni Bubu ma deli ka sigi kan kuma na ma deli k'a ɲini k'a ye a ma ɲini k'an ye ne tɛna ɲini k'a ye fana j'ai pas besoin de le voir donc mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ même mɔgɔ tɛ kisi o ma kumakɛla si tɛ kisi jalakili ma dɔw bɛ Corno jalaki dɔw bɛ ouverture média jalaki i y'a dɔn dès que i ye position dɔ ta au lieu k'i ka kuma tiɲɛ na nkalon fɔ u b'a fɔ de non ko wari dir'i ma au lieu de venir démontrer que i ye fɛn min fɔ tiɲɛ tɛ ou bien i ye min fɔ ɲuman tɛ u bɛna fɔ de k'i ni karisa ka di i ye wari di minɛ karisa de commande ye kuma bɛɛ de filɛ nin ta. Ça c'est pas un débat scientifique ne bɛ mɔgɔ caman ye hali u bɛ e yɛrɛ accuser ko dɔw la mais don do wa kuma t'o kan i bɛ ka karisa dɛmɛ ou bien i bɛ ka a kɛ tan i bɛ ka kɛ tan o dɔrɔn de kuma bɛ sen na mais min fɔra tiɲɛ do wa nkalon do wa da tɛ mɔgɔw la. Donc c'est quand même très donc o b'a yira i tɛ ka IBK supporter à 100% n'a ye mun kɛ ko mun ɲɛna i b'o de fɔ. mais les gens ont dit mais Maliens bɛ dɔw bɛ yen olu bɛ cu ni ca fɔ. Je crois que dɔw tun ɲɛna ko élection in kɔnɔ k'an y'a dabɔ fɛn ɲini de kama ne ma nommé yɔrɔ si la jusqu'à présent. Moi je dis dans les secteurs privés ne bɛ radio privé de la n'est-ce pas mais minnu tun bɛ ka hali an nɛni olu caman nommé na o mais ni o de tun do ne tun b'a fɔ puisque i ma nommé n ye n sen bɔ. Dɔw fana tun ɲɛna ko an minɛna ka datugu n'an bɔra sisan dɔrɔn an bɛ bila IBK contre la dɔw y'a kɛ o mais jusqu'à présent an ka position b'an nɔ la. A ka position b'an nɔ la. Jamana ma falen. An dalakan tɛ changer ni an ye fanga ye fɛn kɛ fɛn min tɛ ɲuman ye an bɛ bɔ k'a yira nin tɛ ɲuman ye an y'o exemple caman kɛ mais k'a fɔ de ko an ka fanga bɛɛ ou bien ne ka fara aw kan o miirina na ou bien ne ka sigi k'aw ye o sira kan o de gɛlɛya bɛ ne ni caman cɛ an b'a ɲini u fɛ u ka faamuya. D'accord. Ok Niang kosa yɛrɛ fana n y'a ye école maître ka ko la i hakilila ta caman fɔ o la donc ko kɔni gɛlɛyalen don nin waati in na mais n y'a ye école so caman fana bɛ yen minnu dayɛlɛ la dɔw ye commencé kɛ ka dayɛlɛ syndicat dɔw bɛ yen n'o ye SNEC mɔgɔ ye donc olu ka baaraw kɔni olu caman daminɛna komi n'a fɔ dɔw fana bɛ yen olu ma sɔn ka taa baara la e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ la. C'est-à-dire que école karamɔgɔw ka grève moi j'ai été contre parce que salon u ye kalo 6 grève kɛ laɲini dɔw nɔfɛ kalo 6 n'i y'o bɔ kalo 9 san na san kɔni tiɲɛna ɲinɛ hali école ma daminɛ ka taa grève wɛrɛ daminɛ ni laɲini kura dɔ ye vraiment o tun y'an tɔɔrɔ bon i bɛ mɔgɔ caman ye k'a fɔ n bɛ syndicat kɔ i bɛ dɔw ye n bɛ gouvernement kɔ mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ denmisɛnninw de kɔ écoledenw maintenant qui pour les enfants maintenant c'est pourquoi an ye pression kɛ syndicat kan déjà que hakɛ dɔ dira aw ma salon aw kɛlen tɛ malien ye an tɛ se ka accepter aw k'a fɔ k'aw bɛ denmisɛnninw ka san tiɲɛ ɲinɛ. Mais est-ce que yɔrɔ min na o b'a la k'u baser article 39 mun kan est-ce que o yɔrɔ la u t'u jɔ fɛ wa. C'est-à-dire que olu de ko ko ka statut général k'u bɛ bɔ statut général kɔnɔ salon ko k'u kɛ statut particulier u y'o kɛlɛ kɛ o kɛr'u ye n'i kɛra statut particulier ye avantage dɔ b'e bolo o tɛ baarakɛla tɔw bolo donc o de kɛra sababu ye ka écart ba don olu ni UNTM baarakɛlaw cɛ
donc UNTM mɔgɔw de fana ko non ko ka dɔ fara olu fana ka hakɛ kan gouvernement ye dɔ fara UNTM mɔgɔw ka hakɛ kan donc maître de ko article 39 ko ma supprimer parce que gouvernement yo min kɛ o tun kan ka yɛlɛma don article 39 kɔnɔ kuma na sisan voilà kosɛbɛ donc maître de wulila sisan komi gouvernement ɲinɛna k'o yɔrɔ corriger ko sisan ko min farala UNTM kun dɛ o ɲɔgɔnna ka fara olu kunna wa dɔ ka fara kan fana wa n'a bɛ sara a tɛ daminɛ ɲinɛ dɛ a bɛ daminɛ depuis janvier 2019 ka na olu laɲini dama tɛmɛna n'i ye jamana situation lajɛ en même temps salon kalo wɔɔrɔ grève kɔfɛ aw ka hakɛw ni fɛn caman ɲɛnabɔra aw ye ka tila ka na nin fana problème ɲini olu bɛ indice min nɔfɛ ɲinɛ o ka kan ka kɛ 1200 ye 2021 o bɛ kɛ 1310 hali o tɛ magistrat bolo maintenant n'o kɛra UNTM tɛna wuli. n'a fɔra ko n'o indice salarial dɔ faral'u kan k'u ka prime dɔ bɛna minɛ u la. prime caman bɛna minɛ u la o fara. ils ont dit est-ce que u sɔnn'o ma et en même temps ko gouvernement bɛ fɛ ka o kɛ cogo min ko ka na n'olu ye statut général kɔnɔ k'olu tɛ jɛn n'o ye u ka t'u ka statut particulier la ni avantage kɛ k'u ye c'est pas possible n'o kɛra université professeur bɛ wuli ko ninnu fana t'olu fila ye dɔ ka yɛlɛ olu ta kan UNTM bɛ wuli magistrat fana bɛ wuli ko mun kɛra école maître sara bɛ se ka kɛ tan cogo di alors que anw ta bɛ anw ka indice ma min sɔrɔ maître b'o sɔrɔ a ye anw fana ta augmenter est-ce que an bɛ jamana sɔrɔ o kɔfɛ. n'o kɛra mankan bɛ na wuli donc e bɛ se ka mun fɔ mun bɛ na ni bɛn ye. je vais juste dire aux enseignants u ka penser écoledenw ka sort la fɛn min bɛ olu ni gouvernement cɛ ni grève in tɔɔrɔ tɛ se gouvernement membre si ma parce que gouvernement membre si tɛ nin école ninnu jamana fantandenw olu de sɛgɛnnen bɛ i n'a fɔ Sinɛki y'a fɔ cogo min donc ka f'u ye u bɛ se ka hakɛ ɲini revendication tɛ grève dama ye se bɛ syndicat ye ka kɛlɛ kɛ cogo de la parce que ni sariya dɔ de application don a bɛ se ka gouvernement attaquer devant le tribunal administratif mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko Mali fanga ko n'i y'a wele tribunal la k'u bɛ taa daja fanga la parce que au Mali a kɛra zana yɛrɛ ye ko l'État n'a jamais gagné un procès au Mali donc maa si tɛ se k'a fɔ ko n bɛ siran ka taa i t'a wele justice la si tel est le cas u bɛ se ka don ka cour kɛ ka i t'a attaquer tribunal la o décision de justice o fana ye kɛlɛkɛ arme dɔ ye u bɛ se ka don classe kɔnɔ chaque week-end ka bɔ ka manifestation kɛ et là parents d'élèves o an journaliste o an bɛɛ bɛ se ka tugu kɔ la mais denmisɛnninw ka avenir piétineni franchement ne tɛ se k'o dɛmɛ o grève o sira kan. d'accord donc ala ka bɛn sabati hali bi u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant votre dernier mot. k'a fɔ maliyɛnw ye nin jamana in nin kɔfɛ an tɛ kɛ faso si den ye ni Mali kɔfɛ. kosɛbɛ. n'i bɔra Mali kɔnɔ i tɛ kɛ faso si den ye tuguni i ye dunan de ye i mana san o san kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ye dunan de ye i denw ye dunan ye i mɔdenw ni fufafu bɛɛ ye dunan ye o jamana na i bɛ se ka kuma faso kelen min na ka wasa ko nin ye faso ye o ye Mali de ye. o ye Mali ye walahi o ye wa maa si tɛna jamana in bɔ bolo la an place la n'an ye jamana in ci an b'a ci an yɛrɛ de ye an b'a kɛ an yɛrɛ de la n'an y'a dilan an b'a dilan an yɛrɛ de ye mais ce que je veux dire de très important hali bi Mali jeunesse k'a fɔ an ka bɔ kɛlɛ dɔw kɔnɔ an ka lajɛ an ka hami jamana in na an ka essayer juguya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fadenya fu minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kun yɛrɛ tɛ minnu na kun foyi t'a a kɛlɛw la n'i yɛlɛla réseaux sociaux kan bi fo maliyɛnya ɲɔgɔn b'i minɛ ɲɔgɔn buruja nkalon da ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ka vie sɔgɔbɛli etc. ça fait pas honneur. Pendant ce temps djihadistes bɛ an da la terroristes bɛ an da la jeunesse jɔyɔrɔ kɛra mun ye o kɔnɔ il dirait que jeunesse tɛ Mali kɔnɔ. Je crois que ne bolo hami kelen min kan ka kɛ Mali jeunesse la bi o ye jamana situation ye o ye avenir ye 2018 force tun b'an na qu'est-ce qu'on a pu faire foyi quel projet pour la jeunesse an si ma se k'a fɛ maintenant moi je suis pas fier k'a fɔ ko n bɛ se ko la parce que n tɛ se ko la n ma se ka foyi kɛ 2018 pour la jeunesse jusqu'à présent ɲinɛ législative qu'est-ce qu'on a pu foyi mankan ci ni fɛn a dan'o ma foyi o maloya n'o samɛ kan ka kɛ an na an ka an yɛrɛ ka état de conscience kɛ quoi 2023 tɔ man jan o il reste que 36 mois kosɛbɛ président sigi wɛrɛ bɛna kɛ je crois que nin wagati ninnu kan ka kɛ réflexion wagati de ka erreur corriger
k'a lajɛ an bɛ se ka bloc jumɛn sigi sen kan an bɛ se ka projet jumɛn miiri an bɛ se k'o appliquer cogo di pour que au moins 2023 k'a sɔrɔ jeunesse responsable kɛra ye défi min bɛ an da la an bɛ se k'o défi hali n'i y'a ye MINUSMA ni France u tɔɔrɔ barika bonyalen bɛ solution tɛ ka sɔrɔ a la mun de don parce que jeunesse tɛ jamana kɔnɔ ni jeunesse sera ka bɔ jamana dafiri ni politique kɛlɛ ni ɲɔgɔn juguya kɛlɛ kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka miiri jamana na an bɛ se ka MINUSMA kuma ɲɔgɔnya an bɛ se ka armée française kuma ɲɔgɔnya nin bɛ ka kɛ vraiment on n'a pas compris bon nin bɛ na kɛ an tɛ jɛn n'a ye wa a ye dan nin niveau la ils seront obligés k'an lamɛn obligatoirement o tiɲɛ fanga bɛ na nin fɛn kɛ an ma nin faamu a y'a ɲɛfɔ an ye kabi sisan mun don u bɛ na ɲɛfɔ n'an y'a ye nin tɛ ɲuman ye an b'a fɔ bon a y'a dan sira la mais les gens n'ont pas compris ça an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ danfara bɛ yen mais ni jamana ko nana an kan ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka duba kuma fɔ k'o problème ɲɛnabɔ n'o problème ɲɛnabɔra bɛɛ n'i dama fa mais an ka ɲɔgɔn détruire an ka ɲɔgɔn mago sa an ka kɛ tan ka taa kɛ juguya fin finalement jamana ko ni fɛn bɛɛ min anw de bɛ kɔ bi ka tɛmɛ bɛɛ kan franchement n b'i ka message lamɛn dans ce sens je t'encourage c'est pas du tout facile mais il faut continuer je sais que tôt ou tard minnu hami ye jamana ye olu bɛna ɲɔgɔn retrouver ka fɛn dɔ kɛ jamana ye n'ala sɔnna ma. o ye tiɲɛ vraiment merci beaucoup Ɲanga hali bi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ala ka i yɛrɛ mɛn kɔrɔ ala ka dɔ fara hali bi garisigɛw kan donc maliyɛnw a bɔra ka Abdou Ɲang mɛn ale de tun ye an ka bi invité an kumana mun kan o ye wulikajɔ mun ni a fɔlen don an balima wɛrɛw fɛ n'o ye filaw ye an balima filaw a bɔra ka olu kumakanw k'a la kɔsa in na ko o dɔw ko k'u bɛ fɛn ka ale faga donc o kumakan mun n'a bɔra olu da kɔnɔ Ɲang ye a audio sɔrɔ a y'a joué sisan an bɛɛ y'a mɛn a kɔni ko nin ko kɔni na k'ale fana tɛna a sigi ten k'a fana bɛna wulikajɔ sabati a ko la nka anw kɔni an ka kuma ye mun ye o ye bɛn ani sabati ye hali bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dɔn anw de ye maliden kelen ye anw de kan ka don da kelen fɛ anw de kan ka bɔ da kelen fɛ mali kɔnɔ fila ni dɔgɔnɔ fila ni bozo maninka ani maraka sinafɔ ani miyanka maliyɛnw anw de bɛ fala anw de bɛ bala mali in kɔnɔ wa anw de ta ye mali ye Ɲang bɔra k'a fɔ cogo min na n'an ma fara ɲɔgɔn kan mali a tɛ taa ɲɛ anw de bɛ bɛɛ kɔ wa o wulikajɔ o kan ka daminɛ sisan yanni 2023 cɛ maliyɛnw an bɛ aw fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye hali bi ala ka jamana in taa ɲɛ ala ka mali bɔ nɔgɔ la maa o maa bɛ yen k'olu tɛ fɛ anw ka jamana bɔlen ɲɔgɔn na ala ka olu de malo walahi ala k'u nagasi maliyɛnw n'an sɔnna anw bɛ bɔ nɔgɔ la wa an bɛ taa ɲɛ k'a fɔ aw ye ouverture média la yan dabɔlen don bɛɛ kama an bɛ bɛɛ sigi yan sabula ouverture média est impartial anw bɛ yan kunnafoni di kama o kunnafoni di ɲuman an b'a kɛ fo ka se a dan na sabula jamana kanu o de bɛ an dusukun na donc maliyɛnw an bɛna sɔnni tuguni ni ka na yɛlɛ plateau kan ka na kunnafoni wɛrɛ di aw ma en temps réel merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛ sɔnni Ɲang merci beaucoup i ni baara merci